बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो उस वक्त हमारे सिलेबस में इंग्लिश के मज़मून में एक नावल भी था जिसको भी हम उसको पढ़ते थे। उस नावल का नाम पर्ल था। पर्ल जो है ये समंदर में जो सीपी होती है इससे वो नगीना टाइप निकलता है मोती। ये बहुत कीमती होती है, इससे हार बनते हैं, हमने खुद देखे हैं अरब कंट्री में बहुत कीमती होता है। और दवाइयों में भी हकीम हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस नावल में जो जिक्र किया गया है गरीब बस्ती का मछेरों का, जो समंदर के किनारे रहते थे और उनका काम ये होता कि सुबह सवेरे जाते थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे, बाजार ले जाते थे, कुछ गुजारा करते, और ये सीपियाँ जो है समंदर की जो बेख है उससे निकालते थे। तो वो छोटी छोटी होती हैं। तो अचानक उसको एक दिन बहुत बड़ी जो है वो पर्ल मिल जाता है, मोती, और फिर सबको आग की तरह वो बात फैल जाती है। वो बहुत कीमती लाखों रुपए की होती है उस वक्त की, और फिर सारी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है। उसका एक बच्चा भी होता है, इसकी बीवी होती है, बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत गरीब होते हैं। मगर उस पर्ल को मिलने से ओहो मुसीबत बन गई। फिर उसने सोचा, वो ठेकेदार जो थे, वो ख़रीदार जो थे, वहाँ बाज़ार था, वो सब ने मशवरा किया कि ये बेकार है, इसका कोई कीमत नहीं। ये जो हरबे थे वो पूरे इस्तेमाल किए गए जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। और डाकुओं ने हमला भी किया, आज वो भी हो रहा है, घर पे हमला किया और बहुत सी चीज़ें की। वो बहुत उसकी ज़िंदगी बहुत अजीर्ण हो गई। तो आखिर में तंग आकर उसने क्या किया कि उसने बच्चा भी मर गया, बस मियाँ बीवी रह गए। आपस में सोचा दोनों ने, उसने कहा कि हमारी मुसीबतों का जड़ जो है ये मोती है, अगर ये हमें मिलती नहीं तो हम क्यों परेशान होते। और हकीकत में वो जो था वो जिसको हम कहते हैं स्टेटस को, वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ जा रहा था जो बिल्कुल न जा सका, और जाके उसने समंदर में वापस उसको फेंका और वापस अपनी झोंपड़ी में आया। उसके पास फिर कुछ भी नहीं था, वो बच्चा भी चला गया था। तो ये बहुत सबक आमोज़ नावल है और ये इस दुनिया पे बिल्कुल फिट है। दुनिया में हर जगह स्टेटस को है और स्टेटस को के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जा सकता। बस आपने लामहाला उसको कबूल करना है। अच्छा है बुरा है, अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता। ये दूसरी जंग अजीम से पहले जो थे ये मुल्कों में बड़े बड़े बादशाहतें थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, चाइना में बड़े बड़े थे, चंगेज़ एम्पायर, और यहाँ जनाब जाके इंडिया में जो है मुग़ल बहुत बड़े थे। और फिर ये यूरोप में कुछ लोग बाद में आए थे, उस्मानिया ख़ानदान, वो सारे बादशाह थे। और फिर उसको चैलेंज किया वो हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने, और फिर वो जंग छिड़ गई, बहुत बड़ी जंग, जो लाखों लोग उसमें मर गए। अगरचे लोग उसको बुरा भला कहते, भला तो कोई भी नहीं कहता, मगर वो थर्ड वर्ल्ड का हीरो है। अगर वो न होता, वो जंग न करता, तो आज हम उसी तरह ग़ुलाम होते जो पहले थे। उसी तरह बहुत मुल्क उसकी वजह से बन गए। साम्राज्य को इतना कमज़ोर किया कि फिर वो अपनी जो है वो कॉलोनिज़म को कंट्रोल न कर सके। अभी भी उसके असरात जो है वो यूरोप में कितने लोग हम कहते डेवलप्ड है, इसके बावजूद वह बादशाह है, इंग्लैंड का बादशाह होता है और स्पेन का बादशाह होते हैं, बेल्जियम का बादशाह, और कितने यूरोपियन मुल्क के जिनमें बादशाह होते हैं। तो नीचे जमहूरियत करते सब लोग जो है दबी ज़ुबानों में कहते कि ये क्या बना है, हमारे लिए बादशाह क्या करता है। मगर जैसे हमने सदर को रखा होता है, गवर्नर को रखा होता है, उन्हें वहाँ बादशाह रखा होता है, सफ़ेद हाथी होते हैं। जैसे हमारे सेनेट है, सफ़ेद हाथी है, असम्बलियाँ है, सफ़ेद हाथी है, सुप्रीम कोर्ट है, सफ़ेद हाथी है, अपनी मर्ज़ी से उसको चलाते हैं।
تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹس کو ہے. پاکستان میں بھی کئی دفعہ اسٹیٹس کو کے خلاف جہاد ہوا، مگر وہ اسٹیٹس کو ادھر رہا، اور جہادی جو ہے کوئی پانسی ہوا، کوئی جیلوں میں گیا، کوئی کے کاروبار تباہ و برباد کیا. آج بھی وہی اسٹیٹس کو کے خلاف جنگ جاری ہے جو کوئی بھی نہیں جیت سکتا. وہ اسٹیٹس کو والے مافیا جو ہے وہ دن بدن مالدار ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے یہ جو ملک کی جو حاکمیت ہے اپنا حق سمجھا ہوا ہے. حکمران خاندان ہے، اور وہ پیسوں سے سب کچھ کرتے ہیں، پیسوں سے سب کچھ کرتے ہیں. ان کا اولاد، وہ خود بھی قابل تھے، اولاد بھی بہت قابل ہے، بس ایک ایک دن میں کروڑوں روپے کماتے ہیں، اربوں کماتے ہیں. ساری دنیا میں ان کی جزیرے ہیں، جائیدادیں ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ابھی آج ہیں ہم اس اسٹیٹس کو سے گزر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے بھی ہمارے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کہ کھانے کو روٹی نہیں، کرنے کو کاروبار نہیں، اور کوئی کہاں بھی روزگار نہیں، اور بل جو ہے بجلی کے آسمان کو چھو رہی ہے، گیس کے بل جو آسمان کو چھو رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی کام بھی جو ہے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے عرصے سے ملک کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں سوچتا، بس الیکشن کر کے بس دفع کرو الیکشن کو، سب کچھ کو دفع کرو. ایسے اللہ سے دعا ہے کہ ایسے آدمی، ایماندار آدمی کو لے آئے کہ بے ایمانوں کے سر کاٹ دے، خواہ وہ مولوی ہو، چودھری ہو، جو کچھ بھی ہو، پیر ہو، وزیر ہو، اور مخلص آدمی ہو جو ملک کا سوچے، اپنے خاندان کا نہ سوچے، اپنے بچوں کا نہ سوچے، ملک کے سب بچے ان کے بچے ہیں ان کا سوچے، اور ملک پھر ترقی کی طرف جائے. ان 2 سال میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کو اتنا کمزور کیا، مشکل ہے کہ یہ کوئی 50 سال تک اس واپس آ سکے، اور ابھی تک وہ اسی ڈگر میں جا رہا ہے. کوئی آسانی کی طرف کوئی بھی یقین نہیں کہ کب کیا ہوگا. بس ایک ہی بات جس کے پاس بیٹھے وہ یہی کہتا ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ کیا ہوگا. مجھ سے پوچھا جی صاحب کیا ہوگا، میں بھی کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا جو ہے. بس دعا کرتے رہیں، باقی جو ہے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اگر اللہ جو ہے ہمیں نجات دیتے ہیں تو اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. وما علینا الا البلاغ.